अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और प्यारे दोस्तों। वसी यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपका जो है वो MBBS और BDS के एडमिशन्स की जो है वो डेट आ गई है। आपके एडमिशन्स के लिए जो है यानी आपके दाखिलों के लिए जो है HEC ने जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांग लिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल बताएंगे कि इस दाखिले के लिए, इस एडमिशन के लिए आपकी अहलियत का मेयार क्या है, मतलब आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपको कौन से कितने मार्क्स चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर आपको इसमें मेरिट फार्मूला आपको समझाऊंगा कि आपका जो मेरिट बनेगा वो कैसे निकलेगा। इसी तरह से फिर आपको इसका दाखिले का तरीका कार समझाऊंगा कि आपने जो है एडमिशन के लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो यूज़ करना है। और इसी तरह से फिर आपको एंड पर दाखिले का शेड्यूल बताऊंगा कि आपकी डेट कब जो है वो शुरू हो रही है आपके फार्म जमा करवाने की, एडमिशन फार्म जमा कराने की, और कब जो है वो एंड हो रही है। तो इस वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको एजुकेशंस के रिलेटेड ऐसी बहुत सी वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है कि वो स्टूडेंट्स जो MBBS में या BDS में जो है सेशन 2021 या 2022 जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए अहलियत का मेयार क्या है जी, कि उनके कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए कि वो जो है वो अपने फार्म भेज सकते हैं MBBS के लिए या BDS के लिए। तो इसके लिए जो है यहाँ इसका पहला पॉइंट है कि उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि इसने HSCC प्री मेडिकल ग्रुप में या मुसावी अहलियत के इम्तिहान मजमूई तौर पर कम अज़ कम 65% यानी 715/1100 मतलब 715 आउट ऑफ 1100 अगर उसने हासिल किए हैं, नंबर हासिल किए हैं, तो वो जो है ये अप्लाई कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यानी PMC की हदायत के मुताबिक वो उम्मीदवार जो HSCSC स्पेशल इम्तिहान या A लेवल नवंबर 2021 सीरीज़ इम्तिहान के नताइज के मुंतज़िर हैं, वो भी दाखिले की दरख्वास्त दे सकते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि वो झैल में दी गई अहलियत के दीगर शराइत पर भी पूरा उतरते हों। इसी तरह इसका नेक्स्ट जो अगर आप डिस्कस करें तो उसमें वो ये कहता है कि इसके पास पंजाब के किसी भी ज़िले का डोमिसाइल यानी सर्टिफिकेट हो, ये इसकी शर्त है। इस्लामाबाद यानी ICT का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार सिर्फ ओपन मेरिट नशिस्तों पर दरख्वास्त दे सकते हैं। इसने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यानी PMC का मेडिकल एंड डेंटल क्वालिटी टेस्ट, जिसे हम MD-CAT टेस्ट कहते हैं, कम अज़ कम 65% मतलब 137 आउट ऑफ 210 नंबरों के साथ पास किया हो। यानी ये उसके लिए शर्त है आपके अप्लाई के लिए कि आपके 137 मार्क्स जो है MD-CAT में लाजमी हो। दूसरी मरतबा दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार जिन्हें हम रिपीटर्स कहते हैं, गुज़िश्ता साल यानी 2020 के MD-CAT का रिज़ल्ट PMC के इक्विवेलेंस के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी ख़बर है रिपीटर्स के लिए। इसी तरह अगर इन स्टैंडर्ड्स के अलावा कोटे की नशिस्तों पर दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को लाजमी तौर पर मुतलका कोटे की अहलियत के लिए इन इजाफी शराइत को पूरा करना होगा जो प्रॉस्पेक्टस में दी गई हैं। अब प्रॉस्पेक्टस आप कहाँ से लेते हैं जी? प्रॉस्पेक्टस आप UHS वेबसाइट यानी www.uhs.edu.pk पर मौजूद है, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए वो मेयार था जो बच्चे MBBS या BDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे इस पर पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पर जो है वो इसको जो है वो अप्लाई करें, और जो पूरा नहीं उतरते उनके लिए बेस्ट विशेस है। अगर आपने MBBS में एडमिशन लेना है तो आपके मेरिट जो है उसका क्या फार्मूला है, तो ये मैं बता दूं, मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो मेरिट का फार्मूला है वो मैंने कैलकुलेट करना तो बता दिया है, लेकिन अब जो है वो ऑफिशियली जो HEC की तरफ से फार्मूला दिया गया है कि एग्रीगेट परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं,
اس کا کچھ تناسب یہ ہے کہ آپ کے جو میٹرک کا امتحان ہے اس میں سے جو آپ کے مارکس ہیں اس کا 10% جو ہے انکلوڈ کیا گیا ہے. اس طرح آپ کی جو ایف ایس سی ہے، آپ کا جو ایف ایس سی پورشن ہے وہ 40% انکلوڈ کیا گیا ہے، جبکہ آپ کا جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ 50% جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا ہے. تو یہ کیسے ایگریگیٹ نکالتے ہیں، اس پہ ایک مکمل ویڈیوز جو ہے وہ میں نے اسی چینل پہ دے دی ہے، تو آپ جو ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو داخلے کا طریقہ کار یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ویب لنک اوپن کریں گے https://www.bop.com.pk UHS 2021 پر آپ جائیں گے. یہ آپ پہلا کام کریں گے. پھر دوسرا مرحلہ آپ کا کیا ہوگا کہ اپنے ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ کے ذریعے اکاؤنٹ کے لیے سائن اپ کریں گے. تیسرا مرحلہ آپ کا یہ ہوگا کہ لاگ ان ہونے کے بعد اپنی پروفائل معلومات درج کریں، یعنی جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں. اس کے بعد کالجوں کے لیے اپنی ترجیحات سیٹ کریں، یعنی آپ نے جس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے اس کو پریورٹی پہ رکھیں، جو نمبر 1 آپ کے لیے ہو اسے نمبر 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4. اچھا، سیٹوں کی کیٹیگری کے مطابق امیدوار تمام یا جتنے چاہے کالجوں کے نام اپنی ترجیحات کی فہرست میں سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی پوائنٹ ہے کہ آپ کو جتنے کالج اس لسٹ میں لکھنے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ پریورٹی پہ انہیں رکھیے گا جو آپ کے قریب کالجز ہوں یا جو پاکستان کے اسٹینڈرڈ پہ نمبر 1، 2، 3 یا 4 پہ ہوں. ایک بار دی گئی ترجیحات کی یہ ترتیب حتمی ہوگی اور بعد میں تبدیل نہیں کی جا سکتی. آپ نے جو ایک دفعہ پریورٹی دے دی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چینج آپ نہیں کر سکتے. کسی درخواست دہندہ کو اس کالج میں داخلے کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا جس کا نام اس نے اپنی ترجیحات کے ترتیب میں نہیں دیا ہوگا. یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ کالجز جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہوئے تقریباً 10-12 جو کالجز ہیں یا 8-10 جو بھی ہیں ان کو سلیکٹ لازمی کیجیے گا تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کا نام جو ہے وہ ضرور آ جائے. چوتھا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے جی، حافظ قرآن اور معذوری کا شکار امیدوار کو درخواست میں متعلقہ باکس پر نشان لگانا ہوگا اور ثبوت میں ضروری ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا ہوں گی. امیدوار کو ای میل کے ذریعے حفظ قرآن ٹیسٹ یا میڈیکل بورڈ کے مقام، تاریخ اور وقت کے بارے میں معلومات فری کی جائیں گی. مطلب وہاں پر ایک آپ کے پاس فارم موجود ہوگا جہاں پر اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ وہاں پر اس کے ٹک کریں گے اس باکس کو، یا اگر آپ معذور ہیں خدا نخواستہ تو پھر آپ اس کو بھی ٹک کریں گے اور وہاں اپنی ڈیٹیل لکھیں گے. اب آپ کو یہ الگ سے ای میل آئے گی. اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو الگ سے ای میل آئے گی، وہاں آپ کا ٹیسٹ ہوگا. وہ کہاں ہوگا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. اور اس طرح میڈیکل بورڈ میں اگر آپ نے پیش ہونا ہے تو وہاں بھی آپ کو الگ بتایا جائے گا. اس کا 5واں جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ پراسپیکٹس میں دی گئے فہرست کے مطابق اپنے اسکین شدہ لازمی دستاویزات، یعنی فی دستاویز زیادہ سے زیادہ سائز 2 MB ہونا چاہیے اپلوڈ کریں. مطلب آپ نے جو ڈاکومنٹس بیٹے اپلوڈ کرنی ہے وہ کتنی ہوں، ایٹ لیسٹ 2 MB کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو. چھٹا آپ کا پروسیس ہے کہ اپنی اپلیکیشن میں دی گئی معلومات اور منسلک ڈاکومنٹس کی جانچ اور تصدیق کریں. حتمی طور پر آن لائن درخواست جمع سبمٹ ہونے کے بعد درخواست میں ترمیم نہیں ہو سکے گی. یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ جب آپ اپنی اپلیکیشن فل کر لیں تو اسے اچھی طرح سے ریڈ کریں تاکہ اس میں اگر کوئی مسٹیک ہے تو اس کو دور کر لیں. اگر آپ نے ایک دفعہ سبمٹ کروا دی اپلیکیشن اپنی تو یاد رکھیں آپ پھر اس کو چینج نہیں کر سکتے. اچھا، اس کا 7 جو ہے سٹیپ وہ یہ ہے کہ اپنی آن لائن درخواست جمع کریں جس پر آپ کی تصدیقی ای میل بھیجی جائے گی. اپنی درخواست کا پرنٹ لے لیں جس کے اوپر فائنل کاپی درج ہوگی. اور 8واں جو پروسیجر ہے، 8واں جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جمع کی گئی درخواست کی فائنل کاپی اور فیس چلان کے ساتھ بینک آف پنجاب، یہ بھی یاد رکھیے گا، بینک آف پنجاب کہ کسی بھی برانچ پر جا کے 1000 روپے نقد بطور داخلہ پروسیسنگ فیس، اور یہ یاد رکھیں یہ ناقابل واپسی فیس ہوگی، جمع کریں. آپ کے داخلے کی درخواست کا عمل مکمل ہو جائے گا. تو یہ آپ کا ایک پروسیجر ہے جس کو آپ نے فالو کر کے MBBS کے لیے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہے. امید کا شیڈیول جو ہے وہ کیا ہے جی اس دفعہ 2021-2022 کے لیے، وہ یہ ہے کہ پہلی آن لائن اپلیکیشن پورٹل کھلنے کی تاریخ 12 نومبر 2021 بروز جمعہ.
यानी कि 12 नवंबर से आपकी पोर्टल ओपन हो जाएगी और आप जो है वो एडमिशन्स के लिए फ़ार्म सबमिट करवा सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2021 मंडे वाले दिन जो है आप ये अपने एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, लास्ट डेट है ये। इसके बाद हिफ्ज़ कुरान टेस्ट, यानी अगर कोई हाफ़ज़े है उसके कुरान का जो टेस्ट हो है वो 24 नवंबर 27 नवंबर 2021, यहाँ ये बता दूँ ये सिर्फ UHS लाहौर में होगा ये टेस्ट, वहाँ पर आप देंगे। अगर कोई माजूरी का शिकार उम्मीदवार का मेडिकल बोर्ड टेस्ट है तो वो 24 नवंबर 27 नवंबर 2021 और ये भी लाहौर में ही होगा। फिर एप्लीकेशनों की जो पहली टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है यानी अबूरी मेरिट लिस्ट है वो 3 दिसंबर 2021 को लगेगी। और फिर आपके एप्लीकेशंस की जो कैंडिडेट है इनकी दूसरी टेंटेटिव लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट 10 दिसंबर 2021 को लगेगी। इसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट हो जाएगी फॉर MBBS और BDS। अब ये कॉलेज के लिहाज से लगेगी, पहले ओवरऑल लगेगी फिर कॉलेज के लिहाज से लगेगी। तो इसमें पहली टेंटेटिव कॉलेज और कॉलेज वार्ड सिलेक्शन लिस्ट जो है ये MBBS के लिए 15 दिसंबर 2021 को लगेगी, जबकि BDS के लिए ये 20 दिसंबर 2021 को लगेगी। इस तरह कॉलेजों में फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख अगर ताख़ीरी नताइज वाले उम्मीदवार और रिपीटर 10 फरवरी 2022 तक इंतज़ार करेंगे और फ़ीस जमा नहीं कराएंगे तो कॉलेजों में फ़ीस जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर 2021 तक है और BDS के लिए 28 दिसंबर 2021 तक है। इसी तरह दूसरी टेंटेटिव कॉलेज वाइज लिस्ट अपग्रेडेशन लिस्ट जिसे हम कहते हैं ये 24 दिसंबर 2021 को लगेगी MBBS के लिए और BDS के लिए लगेगी 31 दिसंबर 2021 को। तीसरी टेंटेटिव लिस्ट अबूरी सिलेक्शन लिस्ट जिसे हम कहते हैं या अपग्रेडेशन लिस्ट, तीसरी अपग्रेडेशन लिस्ट ये 29 दिसंबर 2021 को लगेगी MBBS के लिए और 15 जनवरी 2022 को ये लगेगी BDS के लिए। इसी तरह चौथी टेंटेटिव अपग्रेडेशन लिस्ट जो है ये 4 जनवरी 2022 को लगेगी MBBS के लिए और 8 जनवरी 2022 को लगेगी BDS के लिए। तो इसके बाद ये लिस्ट लगना ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद HSSC यानी प्री मेडिकल स्पेशल इम्तिहान या A लेवल नवंबर 2021 सीरीज़ इम्तिहान के ताख़ीरी नताइज ऑनलाइन जमा कराने की तारीख यानी जो स्पेशल एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए जो है ये लिस्ट है जी BDS और MBBS के लिए 24 जनवरी तक 6 फरवरी 2022। फिर आपकी सेशन 2021-2022 में दाखिल होने वाले उम्मीदवारों की हतमी मेरिट लिस्ट ये 8 फरवरी 2022 को लगेगी। सेशन 2021 और 2022 के लिए हतमी कॉलेज वार सिलेक्शन लिस्ट जो है ये 10 फरवरी 2022 को लगेगी। HSSC प्री मेडिकल स्पेशल इम्तिहान या A लेवल इम्तिहान के ताख़ीरी नताइज की बुनियाद पर दाखिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुतल्लिका कॉलेजों में फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख यानी जो स्पेशल एग्ज़ाम के पेपर देंगे उनके लिए आखिरी तारीख 11 फरवरी 2022 है और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज़ जो है 14 फरवरी 2022 को होगा। तो ये आपके दाखिला शेड्यूल का जो है ये फ़हरिस्त है। उम्मीद कि अगर आप MBBS के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी चाहिए। MBBS में अप्लाई करते हुए आपको कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए तो बताता चलूँ कि सबसे पहले तो बराए मेहरबानी नोट करें दाखिले की दरख्वास्त का अमल मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन है, ये ज़हन में रखिएगा ऑनलाइन है। आपको अपनी ऑनलाइन जमा कराई गई दरख्वास्त या बैंक में भरी गई फ़ीस की कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा कराने की ज़रूरत नहीं, ताहम इन्हें रिकॉर्ड के लिए अपने पास महफूज रखें। ये बातें गौर से सुनते जाइएगा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं करवानी। कोई भी उम्मीदवार जो झूठी, जेली, मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट्स या गलत मालूमात जमा कराएगा इसके दाखिले पर 7 साल की मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लिहाजा कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसे नंबर ना लिखिएगा जो आपके नहीं है, मतलब जो एक्चुअल आपके नंबर हैं उन्हीं को मेंशन कीजिएगा। इसलिए फॉर्म फिल करते हुए गौर रखिएगा कि कोई चीज़ गलत आप ना लिख दें। नामुकम्मल दरख्वास्तें या मुकम्मल तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी में जमा की गई दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। उम्मीदवार की ज़िम्मेदारी होगी कि वो प्रॉस्पेक्टस में दी गई हदायत के मुताबिक
مکمل اور درست درخواست بما تمام لازمی ڈاکومنٹس جمع کرائے۔ امیدواروں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ آن لائن درخواست دینے سے پہلے یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.uhs.edu.p کے پر موجود پراسپیکٹس کو دھیان سے مطالعہ کریں۔ تمام امیدواروں کی معلومات کے لیے ایک بار پھر واضح کیا جاتا ہے کہ 10 فروری 2022 تک ان کے داخلے مکمل طور پر عبوری رہیں گے۔ مطلب اگر کسی کے ایڈمیشن کی لسٹ میں نام آ گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کنفرم ہے، وہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہوگی، وہ چینج بھی ہو سکتی ہے۔ تمام میرٹ اور سلیکشن لسٹیں یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.uhs.edu.p کے پر جاری کی جائیں گی۔ امیدواروں کو ان کی سلیکشن یا نان سلیکشن کے حوالے سے انفرادی طور پر کوئی کال لیٹر، ای میل یا SMS نہیں بھیجے جائیں گے۔ تو یہ باتیں ذہن میں بٹھا لیں، یہ آپ کو اپلائی کرتے ہوئے یا MBBS کے داخلوں کے لیے جو ہے وہ کافی کارآمد ثابت ہوں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینلز کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ایسی بہت سی معلومات ملتی ہیں۔